आसतु पवित्र धर्मशास्त्र गोटे अंश आम अध्ययन करवा। आज उपासना को आम आरंभ करने को जीवा। गीत संहिता 100। हे सकल देश तुम्भे माने सदाप्रभु उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर, आनंद रे सदाप्रभु सेवा कर, गान करी ताहांको छामको आस। सदाप्रभु जे परमेश्वर अटंती यह तुम्भे माने ज्ञात हो। से आंभ मान को निर्माण करियछंती ओ आंभे माने ताहांकर अटु। आंभे माने ताहांकर लोक ओ ताहांको चरास्तर मेष। धन्यवाद करू करू ताहांको द्वार रे ओ प्रशंसा करू करू ताहांको प्रांगण रे प्रवेश कर। ताहांकर स्तव करो ओ ताहांको नाम रे गुणानुवाद करो, कारण सदाप्रभु मंगलमय। ताहांकर दया अनंत काल स्थायी, आ ताहांकर विश्वस्तता पुरुषानुक्रमरे थाए। आमेन। आसतु पदे मु प्रार्थना करी। स्वर्गीय पिता, तुम्हारी महत नाम को धन्यवाद दौची, कारण तुम्हें महान और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु। ए उपासना प्रारंभ शेष पर्यंत तुम्हें कढ़े आज आराधना, आज उपासना, आज वाक्य आम प्रत्येक प्रभु तुम हस्तर दौची राजा। तुम्हें ओ प्रभु प्रारंभ शेष पर्यंत कढ़े आज नेटवर्क को, आज करेन्ट को तुम हस्तर दौची प्रभु। एत प्रभु वार्षिप करने को जीव सत्य आत्मारे प्रभु तुम्हें आमान को कढ़े सब गौरव सब महिमा तुम्हें पाओ। प्रार्थना शुणी अच, धन्यवाद दे प्रेमय प्रभु जीशु को नाम रे प्रार्थना करुछि। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आमानकर परमेश्वर महान परमेश्वर, प्रशंसा निवासी परमेश्वर। से आमे ताहांको आमे कोन देई परिबा? केवल ताहांको गौरव प्रशंसा, तांकर से महानाम को गुणानुवाद करवा, तांको आराधना करवा, तांको धन्यवाद देबा। आसंतु ए समय आमानक गहन मध्य रचंती प्रिय भौणी एतले सम्मुख को आह्वान करी प्रभु जीशु को नाम रे आह्वान करे। मेरी सिस्टर सम्मुख आसीबे, आमान को आराधना मध्य को कढ़े नेबे। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सबको प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु ने आज के सुंदर समय दिए हैं, इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। सबके दाता से जितने उपस्थित हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। आइए हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? प्रभु की स्तुति हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ओ अमर नित्य है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तो अमर नित्य है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है।
बसता तू ही प्रभु, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। अमर नित्य है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर नित्य है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु नाम की महिमा हो। आइए एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन मर गया, जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जाने वतन देकर मुझको बचा लिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जाने वतन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पर चल चल कर रोए ना में वो पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो
जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का, अब तू ही सहारा है, मेरे जीवन के कष्ट का। यीशु तू ही किनारा है, यीशु अब मेरे जीवन का, अब तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कष्ट का। यीशु तू ही किनारा है, यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, हाँ यीशु तू मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया खुदाबंद, धन्यवाद देती हूँ खुदाबंद तेरी महिमा तेरी करुणा के लिए प्रभु। सत्य मेरे खुदा, यदि तू ना हो प्रभु कुछ भी नहीं प्रभु हमारे जीवन के लिए पिता। खुदा मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ खुदाबंद, जब से आप हमें मिले मेरे खुदा, हमारा जीवन जो बिगड़ा हुआ था प्रभु वो सवर गया है प्रभु। एक अकेला मेरा नहीं प्रभु, हम जितने यहाँ मौजूद हैं प्रभु, हमारा जीवन हमारे परिवारों का जीवन प्रभु यीशु आपके नाम से बदल गया है, सवर गया है मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद देती हूँ खुदा, तेरी दया के लिए तेरी करुणा के लिए प्रभु। रियल मिनिस्ट्री के जितने भी परिवार है प्रभु जो यहाँ उपस्थित है प्रभु, उन सब के जीवन तूने संवारे प्रभु, ये मेरा विश्वास है खुदा। धन्यवाद देती हूँ खुदा, तुझे महिमा मिले इन सारी आराधना के द्वारा प्रभु। जितनी भी आत्मा प्रभु तो आत्मा सच्चाई से आराधना कर रहे हैं खुदा, यहोवा इस बोर के समय प्रभु आपको गिरन योग को नहीं पाए। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझ से ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझ से ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी आहे तू यहाँ पर कर। दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब गिरूं मुझे उठाता है। दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है।
जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु तू पवित्र। खुदावंत प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावंत, इस आराधना के द्वारा प्रभु आपको महिमा और आदर मिले प्रभु। खुदा हमारे पास कुछ नहीं प्रभु जो तुझे दे सके खुदा, सब कुछ प्रभु आपका दिया हुआ है प्रभु। ये जीवन भी प्रभु आपका दिया हुआ है प्रभु। इस जीवन से प्रभु आपको धन्य कहते हैं खुदावन, तेरी महिमा करते खुदा, तेरी आराधना करते खुदावन। प्रभु हम जितने भी मौजूद है प्रभु, जो हम बहनों भाइयों ने मिलकर प्रभु, तेरे बच्चों ने मिलकर आराधना जो किया है प्रभु, आपको घृण योग्य होने पाए और आप प्रभु हमें बढ़े प्रभु, और हम उन सारी बुरी बातों में घटे प्रभु जो आपको पसंद नहीं खुदा। आत्मिक वरदानों में, आत्मिक फलों में, आत्मिकता में प्रभु हमारा जीवन बनने पाए खुदा। आगे के समय को खुदाबंद तेरे हाथ में रखते प्रभु, तू दया कर, अनुग्रह कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो प्रभु की धन्यवाद स्तुति। भौणी, सुंदर भाବରେ आराधना କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆରାଧନା ନୁହେଁ, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ଗୀତ ଗାନ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେବାମୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ସମୟରେ ଆରାଧନା କରିଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ 2-3 ଦିନ ବାତ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତ କିଛି ମେଡିସିନ ପତ୍ର ଯେପରି ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ହେମଲତା ସୁନା ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ତା ସହିତ ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କଣ କହିଲ ସେ କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ? ଆଜି 2 ଦିନ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ପତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସରକାର ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେପରି ଆଉ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଠିକ ସେ ରହିପାରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ରାଜା, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ, ଗତ ରାତ୍ରର ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲ, ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠେଇଲ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ସୁନିଦ୍ରା ସୁବିଶ୍ରାମ ଦେଲ। ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଦେଖି ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ପ୍ରାତ କାଳରେ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ।
এই সুন্দর সময় দেଲ, এই সহଭାগিতা দেଲ। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ନିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବ ନାହିଁ ବାପା। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ସୁନ୍ଦର ବୋଝ ଦେଇଛ ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ତୁମରି କର୍ଣ୍ଣର ଗୋଚର ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ତୁମେ ଆସ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଅନଲାଇନ ରେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ, ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନ ରେ ନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ସହିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, 4:30 ଉଠି ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦାସ ରିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମରି ଗୌରବ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ସକଳ ରକ୍ଷା କର, ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ବାପା, ବାତ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଯୋଗାଅ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉମାନେ ବାତ୍ୟା ଜନିତ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ପଡିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ତୁମରି ଗୌରବ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ବାତ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଦୟା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମେରି ଭଉଣୀ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ବାପା। ସେ ତୁମର ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ବାପା। ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ, ସେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କର। ଆହୁରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଏ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦାସ ଆସିବେ, ତୁମର ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଘେନି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର। ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଭୂଷିତ କର। ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ଯେପରି ତୁମରି ଗୌରବ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରୋପିତ ହେବ, 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ପାରିବ। ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେତେ ଜଣ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ବସିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ର ହୋଷ୍ଟ ଭାଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ, ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ସେ ପରିବାର ଆଗେ ପଛେ ବାମେ ଡାହାଣେ ରହି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ଦୟା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜିର ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର। ଉତ୍ତମ ମନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କର। ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପୂଜା, ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ। ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଯୀଶୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ଆରାଧନା କରିଛୁ। ଏ ସମୟର ବାକ୍ୟର ସମୟ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣ ମଧ୍ୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେ ମଧୁମୟ ନାମରେ ସମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସମକୁ ଆସିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନର ବାକ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବିତରଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ସେ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ଭୂମିରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା, ଉତ୍ତମତା, ପବିତ୍ରତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଆରୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ। ଜୀବିତ ରଖି ରାତ୍ରିରେ ସୁନିଦ୍ରା ଦେଲେ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତକୁ ଯୋଗ କରି
এই ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଭଲ୍ୟୁମ ଟିକେ ବଢାନ୍ତୁ, ଶୁଭୁନି ଭଲରେ। ଶୁଭୁନି? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁନି। ଶୁଭିଲା? ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଟିକେ ହାଇଟ ରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରେ ରଖନ୍ତୁ, ତଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆୱାଜ ଟା ସେତେ ଆସୁନି। ୟେସ୍, ହେଲା? ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ସେ ମୋତେ ପରଦିନ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ 6ଟା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ସେରଙ୍ଗ ଭେଟଘାଟରେ ମୋର ପରିଚାଳନା ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛି ମୁଁ ସରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ବି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଆରୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବିତ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଅମ୍ବିକା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆଉ 4:30ରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରସେସନ ପ୍ରେୟର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମେରିପଲ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆଉ ବାଜା ବଜେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା, କାରଣ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଆମମାନେ ଅଛୁ, ଆଜି ଆମମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ଆମମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କି ନତୁବା ମଣିପୁର ବା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ନିର୍ଭର କରିବା, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 118 ପର୍ବ ତାର 8 ଏବଂ 9 ପଦ। ଏଇଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି 3ଟା 4ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ କେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବଳ ସକାଶୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, ହତାଶ ହେଇଯାଉ, ନିରାଶ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନପାରେ, ଜଗତର ନେତା ନେତ୍ରୀ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ।
ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା, କାରଣ ସେ ସବୁଦିନର ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ କି 2 ଦିନ କି 4 ଦିନର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଣୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ନିର୍ଭର କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ ତାର 29 ପର୍ବର ତାର ଯଦି 25 ପଦ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଚାରି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ RSS ଲୋକ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଲୋକ ଏବଂ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ, ହତାଶ ହେଇଯାଉ, ନିରାଶ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଲୋକ ଭୟ ହେଉଛି ଫାନ୍ଦଜନକ। ହଁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଭୟ କରିବା କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ତାହାକୁ ଭୟ କରିନଥାଉ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକ ଭୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦଜନକ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦ ପୋତିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଦାନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିନରେ 3 ଥର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚାରି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଫାନ୍ଦ ପାତିବା ପାଇଁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଦି ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହବ, ସିଂହ ଗାତରେ ପକାହବ। ଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦାନିଏଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଦାନିଏଲ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ। ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଗଲା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଶୋଇପାରିଲେନି, କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ହସ୍ତଗତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଯାଇକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକି ତୁମେ ଯୋଉ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦୂତ ପଠାଇ ସେ ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଚାରି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି, ଲୋକ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦାନିଏଲ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ସିଂହର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କଲା ଭଳିଆ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଦିନ ଶୈଦ୍ରକ, ମୈସ୍ରକ, ଅବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ, ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଦୃଶ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସହିତ ରହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, କାରଣ ଲୋକ ଭୟ ହେଉଛି ଫାନ୍ଦଜନକ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଜି ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ପଚାରୁ, ମୁଁ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଲୋକ ଭୟ ହେଉଛି ଫାନ୍ଦଜନକ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। କୁକୁଟି ଯେ ପ୍ରକାର ନିଜର ପକ୍ଷ ତଳେ ନିଜର ଶାବକ ମାନଙ୍କୁ ଆବରି ଧରି ରଖେ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ଚାରି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହେବ, ବେଷ୍ଟନ କରିବ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର
32 पर्वर जो आम 10 पद अध्ययन करू से लेखा दुष्ट को अनेक दुख घटिबो मात्र जो लोक सदा प्रभु ठारे निर्भर रखे तार चतुर्पार्श्व दया बेष्टन करिवो। काहाकू दुख घटिबो जे माने दुष्ट लोक माने जो लोक माने प्रभुंकर लोक मानक प्रति विभिन्न प्रकार षडयंत्र करती बा प्रभु को जो माने चिन्ह नांती से माने होचंती दुष्ट लोक। किंतु एटी सुंदर भाव लिखा है दुष्ट को अनेक दुख घटिबो गोटे कि दुईटा कि चारिटा दुख बोली लिखा नहीं दुष्ट को अनेक दुख घटिबो मात्र जो माने कौन करती सदा प्रभु ठारे निर्भर रखती सबु अवस्था सबु परिस्थिति रे सदा प्रभु सब दिन प्रभु से गोटे दिन कि दुई दिन प्रभु नुहंती आमे तो प्रभु निर्भर रखिबा आम मान चारि चतुर्पार्श्व कौन हेब दया बेष्टन करिवो ईश्वर दया जिते आम गीत संहिता 136 पर्व जो अध्ययन करूँ से 36 पर्व 136 पर्व आ 26टा पद रही 26टा पदरे आम जो अध्ययन करूँ प्रत्येकटी पदरे कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी ईश्वर दया तांकर भयकारी मानक प्रति तांको उपरे निर्भर करिबा लोक मानक प्रति जे सदा सर्वदा रही से कौन करती तांकर दया को से बेष्टन करती। तेणु गीत संहिता 23 पर्वर 6 पदर मत लेखा निश्चय मंगल और दया मोर जीवन जाए मोर पश्चातगामी हेब पुणी मु सर्वदा सदा प्रभु गृह रे वास करी। ईश्वर दया तांको उपरे जो माने निर्भर करती तांको उपरे जो माने भरोसा करती जो माने तांको उपरे निजर आस्था को स्थापन करती लोक भय फांद जनक हो पारे बा लोक आमान को विभिन्न प्रकार षडयंत्र करि पारंती किंतु सही समय ईश्वर दया कौन कर आम चारि चतुर्पार्श्व बेष्टन करवा मंगल और दया अनेक समय आमने जगत मध्य बास करुचु गीत संहिता 23 पद अनुसार सदा प्रभु मोर प्रतिपालक मोर अभाव हे ना किंतु अनेक समय आमने कौन करुचु दया पछरे दौड़चु प्रभु को छाड़ी देकी आमने दया पछरे दौड़ा द्वारा आमने ईश्वर ठारू आशीर्वाद पाई न था किंतु प्रभु पछरे जदि आमने दौड़ा प्रभु जदि सदा सर्वदा माने निर्भर करवा आम चारि चतुर्पार्श्व कौन हेब ईश्वर दया कौन हेब बेष्टन करिवो। गीत संहिता तार 125 पर्वर 1-2 पदरे आमने सुंदर भाव देखू जे जो माने सदा प्रभु ठारे निर्भर रखती से माने अटल और नित्य स्थायी सियोन पर्वत तुल्य जेरुसालेमर चतुर्दिगरे पर्वत मान थाई जे प्रकार जेरुसालेम को सुरक्षा करे आज ठारू सदा काल सदा प्रभु आपण लोक मानकर चतुर्दिगरे थाई तांकर दया बेष्टन करी से कौन करेंगे आम मान को सुरक्षा करेंगे मोर प्रिय माने। तेणु ए दिन मानकर आसू आम मनुष्य पर निर्भर न रखी सदा प्रभु ऊपर निर्भर करू कारण आम प्रथम आम देखुलु जे लोक भय हूँ फांदजनक किंतु जो माने सदा प्रभु ऊपर निर्भर करते से सुरक्षित हेबे। द्वितीय विषय मैंने चिंता करूलु जे दुष्ट को अनेक दुख घटिव जो माने प्रभु ऊपर निर्भर करती से कौन हे दया बेष्टन कर प्रभु आम को दया करने चाहती। तेणु ए दिन मानकर आसू आमे प्रभु को निकट को जाऊं से दिन जिपकार जेरुसालेम चतुर्दिगर पर्वत मान थाई जेरुसालेम को सुरक्षा करे आज आम मान चारि चतुर्पार्श्व जड़े विभिन्न प्रकार परिस्थिति घटुची ख्रीस्टियान लोक मान प्रति आमने कौन सी मनुष्य पाखक जीवा ना आमने जो प्रभु सदा प्रभु को निकट में आमने जो निर्भर करवा आम मान चारि चतुर्पार्श्व कौन हे ईश्वर से दया बेष्टन कर। मालकानगिरी कथा चिंता करूना कहीं आमने मणिपुर कथा चिंता करूना कहीं आम छत्तीसगढ़ परिस्थिति विषय चिंता करूना कहीं किंतु से समय प्रभु कौन करेंगे सुरक्षा प्रदान करेंगे। आज से प्रकार घटिला आज आम प्रति घटब ना माने ना आम प्रति से प्रकार विपद आसीपे किंतु आमने जदि समस्त परिस्थिति मध्य आमने जो प्रभु निर्भर करवा प्रभु आम चारि चतुर्पार्श्व से कौन करेंगे तांकर दया को बेष्टन करिकी से आम मान को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तृतीय विषय प्रभु ऊपर निर्भर करवा लोक माने ऊपर कौन हम ईश्वर से माने शांति रे बास करेंगे लिखा प्रभु जो माने निर्भर रखती से माने शांति रे बास करेंगे। जिसाया पुस्तक तार 26 पर्वर तार 3 पद रे आमने देखू जार मन तुम ठारे स्थिर थाए ताकू तुमे संपूर्ण रूपे शांति रे रखिबो कारण से
तुम ठारे निर्भर रखे जार मन तुम ठारे स्थिर थाए प्रभु ठारे स्थिर थिबार अछि मन आम अनेक समय ये बसुचु सत कथा आज प्रार्थना ये बसचु किंतु आम मानकर मन अनेक समय कौन हो अरे ये कम सरला आमर मन ये बडी ये रही सत कथा आमर मनटा बुलूची मन सबुठ स्पीड आम चिंता करुचु गाँ मान सदा सर्वदा जो बड़ दिन हुए जड़े माँ कौन कर राति सारा अनिद्रा रही पिठा छाणुची किंतु जो चर्च को आसुची आउ बड़ दिन दिन से कौन करुची वाक्य शुणु शुणु ताको निद पलि आसी एवं से कौन करुची देखुची तार रोषे घर कबाट खोल एवं कुकुर आसी गोटे कौन करुची पाटी बढ़ाऊँच जिते आउ से बाड़ी आण जो चित्कार करुची से लोके कहले नाई नाई चर्च भितर साप पशि जाइए ना कौन बोली भावुं किंतु साप पशिनी मोर प्रिय माने से राति सारा अनिद्रा रही से कौन करी वाक्य शुणु शुणु निद पलि आसी से तार रोषे घर विषय से चिंता करुची तार मांस खाई दौर कुकुर बोली चिंता कर अनेक समय आम मान अवस्था मत सेमती हुए आमर मन जदि प्रभु स्थिर नथिबो वाक्य शुणा विषय जदि आम स्थिर नथिबा प्रभु ये लिखा जार मन तुम ठारे स्थिर थाए ताकू तुम्हें कौन हो संपूर्ण शांति रख केते प्रकार परिस्थिति आम मान जीवन में आसुना कहीं शैतान आम को अशांतिकर परिस्थिति मध्य ने ना कहीं किंतु आमे जदि प्रभु निर्भर रखा प्रभु आम मान को से शांति आम को देवे कारण से होती शांतिर राजकुमार से कहले जो मैंने जौन पुस्तक तार 14 पर्व तार 27 पदर जो अध्ययन करुचु मु तुम मान को शांति दान कर जाऊँगी जगत जे प्रकार शांति दिए से प्रकार नुहे प्रभु तांकर शांति से दान कर जाइछंती जगतर शांति सीरियल देखा अध घंटा फिल्म देखले 3 घंटा चिकेन मटन खाइले ए बेक पर्यंत टेस्ट लगे पेटू गले गला आमान को प्रभु जे तांकर स्वर्गीय शांति आमान को देवा चाहती आमान को चारि चतुर्पार्श्व को प्रकार परिस्थिति होना कहीं प्रभु जो मैंने निर्भर रखते प्रभु से संपूर्ण रूपे शांति रखिए बोलिकी लिखा तेणु ये दिन मानक आसु प्रभु निर्भर करवा आईब जीवन रे विभिन्न प्रकार परिस्थिति आसिले आम समस्ते जानिचु एवं किंतु से समस्त परिस्थिति मध्य से केबे मध्य प्रभु को परित्याग स्त्री कहते परमेश्वर को परित्याग कर तुम्हें मरी जाओ बोलिकी किंतु परमेश्वर ठारू भल ही ग्रहण करवा मंद कौन ग्रहण करवा ना बोलिकी किंतु केबे मध्य परमेश्वर विरुद्धाचरण कार्य आईब कले ना किंतु प्रभु ताकू एते अनुग्रह कले जे प्रभु तांकू अन्य मान निमंते दुखर परिस्थिति मध्य से कौन कर निजर मित्र मान निमंते प्रार्थना कर आईब 42 पर्वर 10 पदरे जे निजर मित्र मान निमंते प्रार्थना करने द्वारा प्रभु तार पूर्व संपत्तिर 2 गुण ताको आशीर्वाद करथिले बोली लिखा सुनिश्चित से शांति तांको से शांति रे वास करिथो तेणु मोर प्रिय माने ए दिन मानकर आमनकर केते बड़ परिस्थिति होना कहीं दुखर परिस्थिति होना कहीं समस्यार परिस्थिति होना कहीं आमने ए समस्त परिस्थिति मध्य आमने आईबों भली आमने यदि प्रभु ऊपर सदा सर्वदा निर्भर रखिबा प्रभु आम को ए दुखर समय से शांति सांत्वना देवे कारण प्रभु आम को केबे छाड़ती ना केबे करती ना आम मनुष्य निर्भर न रखी आमने आमने से आईबों पड़ी जदि आम प्रभु निर्भर करवा आम को प्रभु कौन करेंगे संपूर्ण रूपे से कौन करेंगे शांति रे वास करेंगे कारण आम पढ़ुलु जार मन तुम ठारे स्थिर थाए ताकू तुम्हें संपूर्ण रूपे शांति रे रखिबो कारण से तुम ऊपर निर्भर करे आज आम निजको चिंता करूँ मु कौन मनुष्य निर्भर करुच्ची ना प्रभु निर्भर करुच्ची कारण प्रभु जो मैंने निर्भर करते प्रभु से कौन करेंगे संपूर्ण रूपे से कौन करेंगे शांति रे वास करने देवे चतुर्थ विषय आम चिंता करवा जे प्रभु ठारे निर्भर करने द्वारा प्रभु आम को से कौन करती अनावृष्टिर दिन में आम को फल फलिबा देवे जिर्मिया पुस्तक तार 17 पर्वर तार 7-8 पद पढ़ू जो लिखा जो मनुष्य सदाप्रभु ऊपर निर्भर करे पुणी सदाप्रभु जार विश्वास भूमि अटंती से लोक धन्य देखो यहाँ सुंदर भाव लिखा जो मनुष्य सदाप्रभु ठारे निर्भर करे पुणी सदाप्रभु जार विश्वास भूमि आज कौन आम विश्वास भूमि कौन सदाप्रभु अटंती कि जदि आम
आमको सदाप्रभु जदि आमर विश्वास भूमि अटंती आमने धन्य हेबा 8 पदरे लेखा होची कारण से जल निकट में रोपित और नदी निकट में विस्तृत मूलतुल्य हेब और ग्रीष्म उपस्थित हेबा बेले से भय करिबो नै। ग्रीष्म उपस्थित हेबा बेले से कौन करिबो नै जो माने प्रभु पर निर्भर करती ग्रीष्म उपस्थित हेबा बेले आमान को चारि चतुर्पार्श्व शैतान ग्रीष्म भलिया आ विभिन्न प्रकार समस्या आउन ना कहीं से समय आमाने भय देखैले मत आमाने भयभीत हेबो नै बोली लिखा मोर प्रिय माने किंतु ता तळकु तळकु जदि आमे पढिबा अनावृष्टि वर्षा मद न हेले मध्य से कौन करियो उपयुक्त समय से फल उत्पन्न करिबो मोर प्रिय माने। एणु ए दिन मानकर आसु आमाने सदा सर्वदा प्रभु पर निर्भर करिबा प्रभु पर भरोसा करिबा तेबे प्रभु कौन करिवे आमान को अनावृष्टिर दिन रे प्रभु से कौन करिवे आशीर्वाद प्रदान करिवे। आमानकर चारि चतुर्पार्श्व जेते प्रकार परिस्थिति होना कहीं अनावृष्टि भलिया परिस्थिति होना कहीं किंतु आमने जदि प्रभु ठारे आमने जदि भरोसा करिबा प्रभु ऊपर जदि निर्भर करिबा प्रभु आमान को से अनावृष्टिर दिन में फल फलिबा पय देबे। से जागतिक फल नुहे आत्मा फल प्रेम शांति आनंद दीर्घ सहिष्णुता गलाती 5 पर्वर 22-23 पद आत्मा फल प्रेम शांति आनंद दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता भद्रता विश्वस्तता मृदुता आत्मसंजोग यही समस्त फल प्रभु कौन करेंगे फलिबा को देवे केतेबेले आमाने एई समस्त परिस्थिति मध्य आम प्रभु पर निर्भर करूँ आमर अनावृष्टिर दिन में प्रभु आम को से कौन करेंगे फल फलिबा देले। से गीत संहिता 1 पर्वर जो चिंता करूँ जो वृक्ष जलस्रोत निकट में रोपित जे स्वसमय फल उत्पन्न करे तार पत्र ही मलिन हेब ना प्रभु जदि आम निर्भर करवा आमने जलस्रोत निकट में आमने रोपित वृक्ष सदृश हेबा स्वसमय फल उत्पन्न करे जो आसबे प्रभु आम ठारू फल खोजे से ही समय आमने कौन करवा प्रभु को निमंते फल फलिबा। तेणु मोर प्रिय माने ए दिन मानकर आसु आमने कौनसी मनुष्य पर निर्भर करवा ना कारण मनुष्य पर निर्भर रखा अपेक्षा सदा प्रभु को शरणागत हेबा उत्तम एवं अधिपति उपर निर्भर करने अपेक्षा सदा प्रभु शरणागत हेबा उत्तम। पंचम पद पंचम पॉइंट हूँ सदा प्रभु ठारे निर्भर करने लोक हृष्टपुष्ट हेबे प्रभु आमान को हृष्टपुष्ट हेबाई से देवे बोलिकी प्रतिज्ञा कर हितोपदेश तार 28 पर्वर 25 पद जो अध्ययन करुचु से लिखा बहु प्रत्याशा प्राणी विवाद जन्माए मात्र जे सदा प्रभु ऊपर निर्भर रखे से हृष्टपुष्ट हेब। प्रभु ऊपर जो माने निर्भर करती निर्भर रखती से माने हृष्टपुष्ट हेबे। आमने भाबू आमान को चारि चतुर्पार्श्व विभिन्न प्रकार परिस्थिति आसिक आमान को चिंता भड़े देके आमान को कौन करुचे आमर मन प्राण आत्मा को दुर्बल कर दउछि किंतु जदि आमाने प्रभु ऊपर जो निर्भर करवा प्रभु ऊपर जो आमाने भरोसा करवा प्रभु आमान को कहते जे सुंदर भाव में जे सदा प्रभु ठारे निर्भर करने द्वारा आमान को प्रभु हृष्टपुष्ट करेंगे बोलिकी। तेणु ए दिन मानक आसु आमाने कौन मनुष्य पर निर्भर न रखी सदा प्रभुंर शरणागत हो कारण जो माने सदा प्रभु ठारे निर्भर रखती से माने कौन हेबे सुरक्षित हेबे। आज आसु आमाने प्रभु ऊपर निर्भर करवा एवं सुरक्षित हेबा। एवं द्वितीय विषय आमाने चिंता करुथुलु जे माने प्रभु ऊपर निर्भर रखती प्रभु से चारि चतुर्पार्श्व कौन हेबो दया बेष्टन करिवो। आउ तृतीय विषय आमाने चिंता करुथुलु जे जो माने प्रभु ऊपर निर्भर करती से माने संपूर्ण रूपे वास करिवे। चतुर्थ विषय चिंता करुथुलु जे सदा प्रभु ऊपर निर्भर करबा समय आमान को अनावृष्टिर दिन में प्रभु कौन करेंगे फल फलिबा पय देबे। सेति केवल नुहे यदि आमे परमेश्वर को ऊपर निर्भर करबा प्रभु आमान को से कौन करेंगे हृष्टपुष्ट हेबा पय देबे। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु एई समस्त परिस्थिति मध्य आमान को चारि चतुर्पार्श्व तले शैतान विभिन्न प्रकार परिस्थिति आणुची किंतु सही समय आमने भांगी पड़वा ना हताश हेबा ना निराश हेबा ना मनुष्य पर निर्भर रखा अपेक्षा सदा प्रभुंर शरणागत हेबा कारण प्रभु ऊपर निर्भर करने द्वारा जो जो आशीर्वाद गुड़ाक आमान मध्य प्रभु रखिंट से समस्त प्राप्त होगापाई आमने सबु अवस्था सबु परिस्थिति जदि प्रभु ऊपर निर्भर करवा तेबे प्रभु आमान को अनुग्रह करेंगे। प्रभु ए संक्षिप्त चिंतार आमान को बहुल रूपे आशीर्वाद कर। नमस्कार धन्यवाद आज्ञा। आसंतु
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କରତାଳ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବହି ଆଣନ୍ତି 2 ଗୁଣ ସମାଦର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା। ମୋ ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେବାମୟ ଜୀବନରେ ଆଉ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ এই ସମୟ